koktuma o jotuna lamsogo antongona bilogi vidire permatini ni koktuma rokha 19 jorilamni bising khobjaknai bisramgons motor stand tini tipra motha party ni mass joining program songkajakha ex BSc chairman Rajiv Debormane tuidel Mumbai pandani bisingte kubuni juda juda bodol yakare jotoi 395 family ni 1702 buta tipra motha joining khaibeka borokno bodol ni banaya pari khabai kubai lamsoka মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মা এমএলএ সুবোধ দেববর্মা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা তাই সেন্ট্রাল ওয়াইটিএফ ni প্রেসিডেন্ট সুরজ দেববর্মা খুবই জুড়া জুড়া tipra motha ni adongr Ini 1702 butar sini tiparsa sini thuk bosong ni nai sing tini choilam blog ni andro sing join thake nung agi bo bodol ing tongmani ang agi to BJP dol ni tongmani aro ni ex BSc chairman choilam blog ni tini tam ni bagai nung aro bodol yakare aro joining thake aro bodol yakar man karano amona a bodol kubui kerika hamjang ma kerika nasile lamu hogoi chalai mung bono bono yesi sulai mung abahin bagai anga jaga khaba thakliya angi nai boba garani bisingo kubui nuka thar nuka honest nuka tai hado phani bagai je movement khaimani abono support khainai maharaja ni o movement na success khainai bagai bini bono phananan bagai antini oro joining khaika tabuk bo kabang ma tongko je abo singbai already kok salaijak bo tongo salaijak bo tongo sin pa BJP ni no sikang nung thangardi tarpore singni logi thangnai BC wise Uthan Sabha amo khainai kengma taibo joining renai tongko tini oro nung joining re phaimani phoila samung nasinguno dofani bagi samung tanani bobagarani phunuk mane a lamau himnani tai sini tiparsa area o development khainen bagai choilam block ni netritwe sing tini BJP tai Congress CPM yakari nai sini ex BSc chairman Rajiv Deborma boni netritwe 395 families and 1702 voters three tipra motha hapai borogosor most welcome boskago sing together sing samung khainai sini do phanbagi choba khainai bagi bor family bagi bongna lam sugo khabai kubai lam sugo agami dina ang teba asa khayo hello haimano biroti already tagbo cholam kendro suinong thaka bon bagai sini hani nephew Rajiv nang bono belai hambai tai bus kangwa sing truk step nana strategies namnai bagai sing bus kang সতর গোলাগাতি বিশিং খবজাংনাই পেকোয়ার জলা জন্মে জয়নগরনি গোলাগাতি কমিউনিটি হল নগর তিনি কাইসা বিজেপি নে জয়নিং পান্ডা সংখ্যা জাগুখা পান্ডা ও যতই 125 ফ্যামিলি নে 487 বুতার কুগুনি বদলিয়া করে বিজেপি নে বানা রং ফাইকা বরকন খাবাই খুবাই বদলে বানায়া করে বদল লামসগিনা হারকা সিএম ডক্টর মানিক সাহা এক্স এমএলএ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা গোলাগাতি মন্ডলনি প্রেসিডেন্ট নারায়ণ দেবনাথ সিপাহী জলানি জিএস রাজেশ দেববর্মা তাই স্টেট জিএস বিপিন দেববর্মা খুবই বদলে জুড়া জুড়া আদং রাজ্য এডিসি ন এক এডিসি শ্রেষ্ঠ এডিসি বাহিকে নামানে সিনি মোদি মানিক সাহাজিনি যে ইমাং আমনে চকুবই এনে হামেতো 2026 নির্বাচন जों আবাইকানো জায়গায় জায়গায় गोबां मानसिनि एडिसिनि प्रतिनिधि रय जों आगामी दिनाव एडिसिओ जे सरकार आचुंनानै आमने लक्ष्यनो जों सामुखायजों bo party yakri hike sir tipra motha tai CPM ni tongo जों sir uram no taboga otalni bisingo je nugui mankha je गोबांमा जागानो जनजाति अंशनि बररकनो BJP ओ जयनिं खाइ तंमानि मांगति ताबक बोबाहा इंखना जनजातिनि नि बरकनि बिसिङो जे खापांग खाचुकुचुको के BJP सालब्रुनो सालबारिया जे जयनिं खाइ तंमानि बोबाहाय फ्यूचर नै आबहाय के तिनि माहाय जयनिं प्रोग्राम उंगै तंमानि जयनिं माने कारण एकटा बुसकांगो एडिसि चंगमारि दङ एडिसि चंगमारिनो नाहारै कारण थांनाय जारा ताबक सरकार तंनाय र एडिसिओ जारा सरकार तंनाय र borok jebabe protishuti rikha borokno gobangma imang phunukka election result mane poreno onek kisu mani thangnai hine busaka to tabuk borok ekta hotasha hoinai je CPM no 25 ta bochor naikha TUGS no naikha IPF teno ek somoy naikha tabuk jara bortomane sarkar tongnai borom naikha abon bage borok kaisa wanchuka je agami dino जों BJP no ekbar जों asugri nainai sadharon borok ni politics be bujiya সাধারণ বরক অংখা নিনি এলাকাও তাম সামুং চলিতং জনগণের বাগৈ তাম সামুং খলাইজাখা স্পেশালি সিনি ত্রিপুরাসানি বাগৈ ভারতীয় জনতা পার্টিনি সরকার যে সামুং খলাইজাগৈ দङ আবনো বিশ্বাস খাইনো
সাধারণ বড় এমন বিশ্বাস করে যে মোদি মানিক শাহর মাধ্যমেও চিনি ত্রিপুরা রাজ্য কোনো কিছু খাওয়ানো সম্ভব তাবুক যারা जों জোট যে তংমানি ও জোটনি মাধ্যমে আগামী দিনেও जों এডিসিও সামু খাওয়ানো চিনি যে লক্ষ্যমাত্রা जों খালাই দङ খালাইবো থাंनाय কিন্তু বড় একটা সময় ফাই একটা হতাশা যে মানে বুখাও মানসুক মানে ফাইও যে অদল নরে ওইনাই जों এডিসিও কোনো সেরকম ডেভেলপমেন্ট নুকলিয়া লামা কারেন্ট दै যে খালাই মানে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে খালাইজাগাই দङ যারা বর্তমান তাবুক এডিসিও শাসক দंनाय বরক বরাবর সঠিকভাবে যে রাং পয়সা থাंमानि বরক ইমপ্লিমেন্ট খাইমালিয়া আवन बागै জনগণ একটা হতাশা হইনাই তাবুক না जों একবার বিজেপি ন এডিসিও আসুগ্রিনাই এডিসিও আসুগ্রিনাই ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে ডেভেলপমেন্ট খাই দङ এডিসি ন তেবু স্পেশাল ভাবে বাহাইকাই স্পেশাল প্যাকেজ রগৈ বাংমারি ওই বাহাইকাই ডেভেলপমেন্ট খাইমানাই বরং আবনো মানসুনাই তাবুক जों नुगै मानखा एलायन्स पार्टनार म थाबाय बीजेपी नि एलायन्स पार्टनार नि बिसिङाव ताबुक म थाबो बीजेपी न दुसबेरो बीजेपी को म थाना दुसबेरो कनैनि बिसिङाव आबहाय तामनि बागै इंखाना जे ताबुक जेते ओइसा आमाके बसका इलेक्शन नि बपनि बागै देहाय इंखाना सयसन जनजातिनि हामग्रायनि बागै सामतानाय बबहाय किरकम যেটা এলায়েন্স দङनाय দুসবেरो হনে ককস মানে অনেক সময় जों নগব বিহিকু সাইরক যেসুকনা হামজাগै সংসার ফ্যামিলি চালগৈ দंदे किसा मिसा अब परिवार कैसे जेमन वालायबं फाइते एलायन्स पार्टी अब अब किसा मिसा दंनाय न একটা अब কোনো কাছে জায়গা হয়তো মিলিয়ङै मानो কোনো জায়গা মতাদর্শ সিনি মিলিয়ङै मानो তো अब हाय অনেক সময় অঙ্গ সংসার কতরমা ফ্যামিলি কতরমা বা যেহেতু এক লগেসি দङै দंमाबा किसा मासे तो अब एदिक सेदिक কক হয়তো বা সালাজাগো উপরব দুসবেরনে अब পলিসি अब পলিটিক্যালি পলিসি अब যারা যারা পলিটিক্স খাইনাই বড় একটা পলিসি সারামই নিজেরা মধ্যে अब কাইসা অনেক সময় কোনো বিষয়টি নাই जों কক বাংলায়ো বা অনেক সময় जों হামইবো থাङो এই বাহাই পলিসি बुसकांनि एडिसि समारियाव बाहाय बीजेपी बाय मथा एलायन्स दा दङ एलायन्स तो जों ताबुक दङै दङ राज्य सरकार एडिसिओ एलायन्स गरै एडिसिओ तो जों सिदा अपोजिशन जों जेबाबे बिरोधी दलनि भूमिका जों बिरोधी दलनो पालन खाइ दङ राज्य सरकार एलायन्स संखा राज्य सरकारनि जों जुद्धमा पालन खाइ दङ किन्तु एडिसिओ तो जों कोनो जागा नरक कोनो जागा लिखित बा रिटेन नखबा सिनिबो एमडिसि रक दङ इलेक्टेड पर्सन रक दङ बरक कोनो जागा इएम रक हाबन नखबा नुगिया तो जों एडिसिओ जों जे अपोजिशन आगि जेमन अपोजिशन जों ताबो अपोजिशन न से आबन बागै जों आगामी एडिस एलायन्स अंनाय दङ अब समयनि सापेक्षे आदारे अंनाय কক अब हाई लेभेल কক चलिनाय अबस्सय सिनि सिनियर लिडार्स अब सागा लेभेल কক चलायनाय बपाजे थानाय तबेखाय सिनि जे ताबो वानसुक माने भारतीय जनता যাত্রাপুর থানানি উশিশ্রী কণ্ঠ বর্ধনে তৈডেল মুম্বাই যাত্রাপুর থানানি বিশিং খবজানাই মনাই পাথরটাই নিউরা মুরানি বলঙ্গ 1000 হাই সিঁড়ি বুফাং টানখাহানি শাখা উশি সিটিকণ্ঠ বর্ধন ব ফুনি দামচুকু জরাওর সাইখানারকা থানা আঞ্চলিক দক্ষিণ মনাই পাথর এডিসি ব্লেসনি গানাও দক্ষিণ বাবাইনি করলা সরা গানানি বলঙ্গ পাশনি স্লাইব গোবাং সিঁড়ি বুফাং টানকা কাইনি প্লট খাই তাই বাবাসা ফাইসিং সালজাওনো থানা আঞ্চলিক উত্তর बाबायने निउरो मुरानि बलंग बकाइनि प्लटनो पासुनि स्लाइ गोबां सिरि बुफां तानखा हनै शाखा उशि और नाइतुगै सिरि तान मुंग तंखा उशि सिति कण्ठ बर्धननि लगिव एएसआई काफुराइ देब बर्मा रतन देबनाथ न खबै जुरा जुरा आदंग रक बिस्कांग बमहाय संगठन चपाय तनाय हनै शाखा उशि আমরা সকাল থেকে সকাল 6টার থেকে আমরা গাঁজা চারা নিধন কাজ চলছে আমরা প্রথমে মনাই পাথর এরিয়াতে পাহাড়ে এখানে আমরা প্রায় 500-র মতো গাঁজা চারা আমরা এখানে টেস্ট করছি এবং তারপর আমরা থাম্মামুরা এরিয়াতে নেউরামুরা যে এরিয়াটা এই এরিয়াতে একদম গভীর জঙ্গলে এখানেও আমরা প্রায় অনুমান 500-র মতো চারা গাঁজার চারা যেগুলো লাগানো হয়েছে এবং এগুলো বড় হয়ে গেছে তো এগুলো আমরা ধ্বংস করছি এবং টোটাল আজকে আমরা 2টা জায়গাতে প্রায় 1000-এর মতো গাঁজার চারা আমরা ধ্বংস করছি এবং আমাদের এই কাজ আগামী দিনও জারি থাকবে কন্টিনিউ থাকবে এবং এর আগেও করেছি আমরা সাফল্য পেয়েছি চাম্পাওয়ার থানানি বিশিং খবজামাই শিকারি বাড়ি আমচাইও কাইসা তমতম মালখুংবাই বাইক টুতাই সাগ দুকুমান মানি কক্টমা সাইমান কাজিনি ডিপর দামসাতাই সরি থামজি থাম দামা জরাওয়া চাম্পাওয়ার থানানি শিকারি বাড়ি আমচাইও তমতম তাই বাইক টুতাই খরকম সাগ দুকুমানো পাটি বুংনা নগৈ আমচাইনি লুকুরগ লগে লগে না ফায়ার সার্ভিস ন কক্টমা রহরকে খাপ্রমৈ থাকবো ফায়ার সার্ভিস রক সাগ দুকুমান জাগ্রগ্ন খসাওই কয় বখাকসতে সাকনাই নগতলাঙ্গৈ থাংজাকা তাবু বরগ্ন সাকনাই জগৈ দङ হनै শাখা ফায়ার সার্ভিস नि খরকসা আদং
Champa awar thanani bising khobjaknai shikari bari amchayo kaisa tomtom malkhongbai bike thutai sakduku mankha koktoma saimanka tini dipor dam 27 dam bachi tham tamma jorawo Champa awar thanani shikari bari amchayo tomtom bai bike thutai khorkamni sakduku mankha party mungno nugui amchani lokurok logilogino fire service no koktoma rohorke khapromoi thango fire service ro sakduku manjok rokno khosayo khwai bkhakste saknai nyogo tlangai thango tabukbor adong हमने ब्रेक डोरिया ताई से स्पीड हमने मारे हैं ওই লঙ্গাই আবার আপনি কি বাইকে আছিলেন না আমরা টমটম টমটম আর তাইনি বাইকে আছিলেন কয়জন আহত হয়েছে দুইজন আপনার লয়া আমরা তিনজন বাড়ি কোনে নে লঙ্গাই আবার চাম্পর বেস Koktomani Kataro Tabu Kisha Lelama Jonathan Nakami Tripura. Khulumkha Tripura haste ni chotulu purogno Diwali te Dhanteras ne ani hamjagma dekha kahamya paro. Ochon sashanai thothok shalnorege Shonakomal Jewelers noromne bagi tubi phaiga Dhanteras Dhan Samriddhi offer. 너런이랑 짝그 잡는 실라에 그달 헐마그나랑 저 문나로 파이냐니 셰프만에 for 쟁게 리전에 14 October 이즈니 25 October 저라 어로 란사니 메이킹 차र्जेस 동나이 25% off 때 다이몬드 메이킹 차र्जेस 동나이 100% off 쇼나고노 주얼러스 코터카이 주다 주다 체인 때 다이몬드 컬렉션 로 본너로 누구이만에 암식 시미하고 때 보코트마카 함동 콘너로니 바데 쇼나고노 주얼러스 Kisna Diamond 25,000 ne money pai khe scooty te car manani sebo tongnai jot tolukorono Dhanteras te Diwali ni hamjamu ya far o Diwali o jotani nognoko maiphang te kholphang bai koplong angitong Ochon sasha shalnote Shonakomal Jewelers lupurongno hamjamwa te kobung ya paro hamlai त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट टीवी और डिजिटल सेवा प्रदाता बालाजी डिजिकॉम लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन सुविधाएं सुपरफास्ट इंटरनेट स्मार्ट आईपी की गारंटी के साथ 850 प्लस किलोमीटर का मजबूत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फ्री इंस्टॉलेशन और उसी दिन सेवा शुरू डेडिकेटेड लोकल सपोर्ट मल्टी लेवल एस्केलेशन सिस्टम के साथ शिकायतों का सबसे तेज समाधान देखें स्थानीय न्यूज और मनोरंजन के हिसाब से अनोखा भंडार बालाजी डिजिकॉम अब सिर्फ घर के लिए नहीं व्यवसाय के लिए भी हाई स्पीड डेडिकेटेड इंटरनेट स्टैटिक आईपी प्रायोरिटी टेक्निकल सपोर्ट और साथ में व्यवसाय प्रमोशन की अनेक सुविधाएं त्रिपुरा में जन्मा त्रिपुरा के लिए बना आपका डिजिटल पड़ोसी बालाजी डिजिकॉम के साथ शुरू करें डिजिटल जीवन का नया अध्याय वो भी सबसे कम कीमत की गारंटी के साथ মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা নুডলস Lela Maya Golo, Hina Highlam Sopiro. Hina Highlam Sopiro has the Oscar, neighbor Tarzanani Naka, Obishiron, Monja Copra Kamini, Nonjorani, Deporma Muwe, Koroksati project. But Tarzakman is Halini Yagolo, Habishing the man that they corrected like a she died in the police and a coctoma. Tang betul jangan makan pagi kan awan, malah sana misah haru. Kang pagi itu betul sih pamit dan betul kata. Baru bangun tu kok pagi saya, kan bukan. Oh, tisu kotor ke sari. Oh, ini cor sih. Dah tu kok pagi saya, no. Sab saunai, nono. Kami borok dah. Okay. Sudah saya sahur. Besar. Tamu ठीक है ना अब ब्रेक है थोड़ा से कल करें मत करें नहीं बिचारे
खाया वो ना बिचार खाया समय ताना गसी कापो फालकता थाना गसी कापो तब से बरो बस बथाला को सब थानस के कमिन बरो थाइनि बात करा दिसिल आगे कुन रोग माने सकालखनि पाराव गसे संजाक दं संजाक या साजाय के बेपनो तिनि बंस से करी बसे बाबा खाय आसु बसन करा बहिन जाय को बसा चिकलांगे बसो मान लाख से आनते हानि किनिन मुंखाय हा निन बुमु नंगा कोन तांग थनि तांग बलाय ani मनाय अपन नि मनाय मंदाई पीएस में एक कंप्लेनेंट आई उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर का नाम है नंदानी वर्मा तो उनको असॉल्ट करके कुछ लोगों ने जो है असॉल्ट करके शी वाज बेरिड ऑल्सो आफ्टर द असॉल्ट तो उसमें 4-5 लोगों का नाम है सस्पेक्टेड लोग हैं जिन्होंने इनका असॉल्ट किया और जिसके कारण की मौत हो गई अभी जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो चल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जैसे लॉफुली जो भी प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए एंड कुछ लोगों का नाम हमारे पास आया एंड वी क्विकली एक्ट ऑन इट जिन लोगों का नाम आया वो बोल सकते हैं वो अभी सब लोकली किसी गांव के हैं अभी गांव में कोई भी नहीं है सब लोग सॉल्व कर रहे हैं सर इस एरिया कौन सा पीएस है ये एक्चुअली सिधाई पीएस में है दोनों थांनाय 26 अक्टोबर सालमारी जुलाइबारि डिभिजननि देवदारु थानानि उसी बकल जयरियां सारिकनि 3टा ताम्मा जरावो कायसा बिहाइकेल चेकिंगनि बागै नखरमानि आ लकडाउन हाटिओ देवदारु थानानि उसी बकल जयरियां बिहाइकेल चेकिंग खाइ तंगा जरावो 5टा कमान्डार मालखुं शिलासुरि फाइसिंने जुलाइबारि फाइतंगानि मालखुं बिसिंताय मालखुंनि नुखुं साकाओ काजाक ओभारलोड खालायै पेसेन्जार नुबै मालखुंनो बाथाग्रो ताय 5टा मालखुंनो ओभारलोड पेसेन्जारनि बागै फाइन तानो फियाबा ओ फाइन तानै तंगा जरानो मालखुंगो काजाक पेसेन्जार रगुसिनि साकाओ उरनांलायो किसानि बागै चप्रब जांगानि याकनि काटिखा लकडाउन बाजार आमचने लुकुरक पुलिसनि सामो बाचाबै कक्लाम सालेमा यागलो आरोनो कक पार्लिमेन्टनि फियाबा उसी बकल जयरियांनि मुगै सोशल मीडिया व रांसा व लुकुरकनि उसी बकल जयरियां हने भाइरल खाइजाका आ पार्टी मुनते उसी बकल जयरियां कक्तमा थुनायरकनि बिस्कां स्राइसेके साइखनारका नायने दिसिनि मांक्लिव जुलाइबारि तो ओ गाड़ी जों चेकिंग नखरका साढ़े 3:30-4टा ओ समय जों 3-4टा गाड़ी जेटा सिलासुरी साइड থেকে फाइमानी और विशेष करे कमांडर जीप गाड़ी साकाओ 5-10 जन भाई पैसेंजर काजाक तो अब तो जेकोनो खूब झुंकीपूर्ण जेकोनो समय ब्रेक हठाৎ के रमना नांखे गाड़ी जेकोनो समय क्लाई बड़ धरনের इन्सिडेंट मानो गाड़ी ओभारलोड दङ एरपरे किछु बोलेरो पिकआप गाड़ी मालगाड़ी जेटा और जों नुखा जेखाने मालगाड़ी 1+2 पैसेंजर सीटिंग कैपासिटी और जगह नुखा जे प्राय 20-25 जन अबाय काजाक खालायजाक যদিও ধর্ম অনুষ্ঠান বা যে কোনো অঙ্গই মানো তবে বেলাই ঝুঁকিপূর্ণ এবং ও গাড়ি যদি কোনোভাবে অ্যাক্সিডেন্ট খাই বিশেষ করে মালগাড়ি যদি অ্যাক্সিডেন্ট খাবো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লাইবিলিটি না গলা ইভেন যেটা কমান্ডার জিপ অবু যদি বাই চান্স কোনোভাবে অ্যাক্সিডেন্ট ইয়াং খাই যে কোনোভাবে বড় ক্ষতির চান্স দं সুতরাং जों 3-4টা গাড়ি টোটাল 1800 টাকা ফাইন थ्रू इ चालान मेसिन फाइन तानखा एरपरे असमय किछु आईन बुझिया अंगई किछु जोंनि युवक अबनो प्रतिबाद खायखा एवं रांफिरगि दिहनियानो प्रथम दिके किछु बरक साका किन्तु परवर्ती समय जों कक्साले अबनो सल्यूशन खायफै अबनो तैले निने साकारो कोनो आक्रमण बा अटैक रोडेमखा ना अब तो कोनो अटैक मैटैक होंगिया जोंहाबो कक सालायनो सल्यूशन खायफै ते बरक तो ताबक सोशल मीडिया रे भाइरल खाय दङ जे निनि मंगै नों रां सागो निनि मते रां सानमने मायांगो हाय खलायो नै के तामो सनाव नते अब टोटली बिटिन तामनिखाय प्रॉपर इचालान मेसिन डकुमेंट दङ আর যে জায়গায় ভেহিকল চেকিং খায়াবো একটা বাজার লকডাউন বাজার এবং যে সময় গাড়ি চেকিং খাইफ्राव आई विटनेस बो दङ इवन दुकानदार बो दङ गानो आसौजाक आन गानो तोरो भायनन कुन चान्स तामो सनाय आबनते हारसिन लुकरनो जे भेहिकल जे ताबो काबंमा जागाराव गाड़ी ओभारलोड खाय तै दंनाय रनो बा लाइसेंस करनो
आं ओ बेपारती जरा ड्राइभार्स एवं यंग जेनारेशन्स ओंखाय सिनियर सिटिजेन्स जतनो आं तरफ থেকে दिन सिनि पुलिस प्रशासन तरफ থেকে बरावनो कसाना मसुं जाते ट्राफिक रूल न फॉलो खायखानखाय फॉलो खायनान बागै ट्राफिक रूल फॉलो खायनान माध्यमे जों अनेकटा बड़ एक्सिडेंट प्रिवेंट अंगै माननाय प्लस ड्राइभार्स आं तैसा रिक्वेस्ट खालामो जाते नाराव विशेष करे ड्रांक एंड ड्राइविंग चुआग्राव नंगै जाते सालगायाति আর তাছাড়া বিশেষ করে एक्सेस पैसेंजर जाते तैयारी और अटो गाड़ियाबो नुगो जों अनेक समय 6 जन 7 जन जेखाने 1+3 ओ जागानो नुगो प्राय 6 जन 7 जन रतै जा सबाइके ड्राइव खाइलियो किन्तु अब बेलाय झुंकिपूर्ण कारण अब 3 चाका जेकोनो समय उल्टाय मानो तो एक्सीडेंट तो केबनो साइडो फायो एक्सीडेंट उनान आगे जों निजेनो सतर्क उनखायखाय अनेकटा जों प्रिवेंट खायमानो एक्सीडेंट अब जत बुजिना नाव एवं ऐसे लॉ तमाबागनो जों पुलिस गाड़ी चेकिंग नखरु एवं जों ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया हिसाबै जों आइन न सम्मान खायनाव जों इंडियानि लॉ न सम्मान खायनाव काइसनि सानमुं सानाय खवाय हेडमास्टर इउनियन हिमबत तैकलाफाना संथाखा काइसनि सानमुं सानाय त्रिपुरा हेडमास्टर इउनियन खवाय एसडीएम ने थानि डेपुटेशन रैखा स्रांसालि बरदाम चिनै जरावो खवाय जिल्ला कमिटि नि साकथारमुं बै खवाय एसडीएम रजत पन्ने थानि अ डेपुटेशन रैखा खाबरकनि काइसनि सानमुं रकनि बिसिंगो तंग नकरि रकन पाका नकरनानि निना आनि हिंजावै रेगानि 200 दिन सामुक्ति 40 टाका खायरनानि हाजिरा ताय 60 बছর काजाक रकन बातारनानि हास्तिनि बातेल क्लाइजाक जब कार्ड रकन ताइसा चालक क्लाइनानि आकरक सानमुंसानि बरक डेपुटेशन रिलायखा दिनैनि डेपुटेशन रैखानि तंखा बदलनि प्रेसिडेंट विष्णुजित दास दर संसाफां अजय घोषनो खबै जुदा जुदा आदंराव दिनैनि अ हिमबतक सीपीआईएम जिल्ला हाबनकनि सिमिचेंगै खवाय आवलि गुरिवै खवाय सुभाष पार्क सीपीआईएम पार्टी अफिस बिसकांगो पायताय आरो नकगलाम पानाबा आचुकलायजागो खवाय जिल्ला कमिटिर पक्ष থেকে জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ 7 দফা দাবিতে আমরা মাননীয় জেলা শাসকের কাছে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করলাম তাতে আমরা যে দাবিটা আমরা এখন রাখছি 1 নম্বর দাবির মধ্যে হচ্ছে গৃহহীনদের পাকা ঘর প্রদানে জিও ট্যাগিং এর ক্ষেত্রে বৈষম্য বন্ধ করতে হবে জাস্ট আমি এগুলি পড়েই যাচ্ছি রেগায় 200 দিনের কাজ 340 টাকার মজুরি যেটা গভর্নমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এটা লাগু করার জন্য আমরা দাবি করছি রেগায় এবিপিএস পদ্ধতিতে মজুরি প্রদান বন্ধ করতে হবে কারণ রেগা কাজ করতে গেলে সকালে একবার ছবি তুলছে বিকালে আবার ছবি তুলছে তাতে করে আমাদের শ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে এই দাবিটা আমরা রাখছি 4 নম্বর দাবির মধ্যে আমরা রাখছি রাজ্যে বেকার বাতিল করা জব কার্ডগুলো পুনরায় চালু করতে হবে আমরা দেখছি অনেক জব কার্ড যারা কাজ করতে পারে ইচ্ছা কিন্তু সেগুলি বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে আমরা এগুলি পুনরায় চালু করার জন্য আমরা দাবি রাখছি 5 নম্বর দাবির মধ্যে আমরা রাখছি নগর এলাকার মধ্যে যে টুয়েলভ প্রকল্প ছিল বিগত সরকার যেটা চালু করেছিলেন এটা প্রায় বন্ধের পথে আমরা এটা লক্ষ্য করছি গ্রামীণ এলাকা শহর এলাকার মধ্যেও অনেক শ্রমিক আছেন যারা এই কাজগুলো করতে পারেন তো এর জন্যই আমরা দাবি করছি টুয়েলভ প্রকল্পে যাতে এর কাজের দিন এবং দৈনিক মজুরিটা বৃদ্ধি করে 6 নম্বর দাবির মধ্যে রাখছি আমরা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিম আমরা লক্ষ্য করলাম বিগত সরকারের আমলে প্রায় 4 লক্ষের উপরে তারা ভাতা পেতেন কিন্তু 1,17,000 মতো সেখানে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে আমরা সেখানে কিছু প্রকৃত যারা ভাতা প্রাপ্য যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তারা যাতে বাদ না দেয় তার জন্য পুনরায় তাদের যাতে এই প্রকল্পটাকে চালু করে এই দাবিটা আমরা রাখছি আমরা 7 নম্বর একটা দাবি রাখছি 60 বছরের ঊর্ধ্বে যে সমস্ত ক্ষেতমজুর যাদের কাজ করার কোনো ক্ষমতা থাকে না ওই সময় আমরা সরকারিভাবে তাদেরকে ভাতা প্রদানের জন্য আমরা এটা করছি এই 7 দফা দাবিতে মাননীয় জেলা শাসকের কাছে আমরা দাবি আমরা রাখছি উনি বলছেন এইগুলি ওনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের নজরে উনি আনবেন আর এটাও আমরা দাবি করছি আমাদের জেলা কমিটির फाइनल तालदे 1 and 2 नवेम्बर उंगनाय दरमाय deputy मुखुम जादुनि तेर उंगनाय दलाय हांक्रनि कमलपुर महारानी कामिओ अपान्डाओ अंगानो सालनि रमैताय पान्डाओ रुचप ग्रं तामपुरं रकनो बरगनि सुवार फुरुमनानि शेप रजाकनाय आबना रुबिनो तिनि कक्तमा थुनाय रकनो रिंगाय अतेर जत लुकु रकनो फाय जानिजा सुवार फुरुमना कयखा डॉक्टर विजय देबबर्मा ताय तापसी देबबर्मा आरो दुआजोर हातो काकाय माहाय उदे चुंचारि मे फरा हामबाय जतनो फ्लो या फरा ताई चिनि
joto kobrok ni electronics media ni sokke benai India ro no hawa kubai langsung ke tai ya cabo ada tabu yang dang sawa ini ajo tunggu jatuh ni celebration committee common celebration ni committee ni harus ada buku tapos hindi pa ma tayo anggot ang hay dama jatuh tidak ni jenis Mumbai I jatuh ni ter সংসারে তোমরা নুখানা উপলগ বেনার খাসিজা কারণ ধর্মের ভিতরানি মুকুমু জাদুনি টের নভেম্বরনি ফার্স্ট সেকেন্ড সাল মারিব 2025 মহারানী কামি ধলাই কম সাবমিশন অর সংসার জাগনাই গই অবনো লগনো তিনি প্রেস কনফারেন্স ইমপ্লিমেন্ট Nong ni bisu diklai cini tiga haste ni joto taku bukum thani jadu ni ya no tuyoi cini kok kecar mungno tumeri na lagano tini press conference ni luar jual nama kai zaman sekarang angkica cini jeni Mumbai oh jadu ni ter jung সংসার তোমার চিহ্ন ফুংসিনি আনি বাবু তাই আমার ধর্মায় দেবর্মা হেঁকে ব আছে মেকা 1916 সালা আছে তাই ব ফিমা সাকাই জানুয়ারি তামি সেকেন্ড সাল মারিব সেকেন্ড জানুয়ারি ব মথাই যাব তাই আমাখাই আচাইমানি খাই 1942 আচাইমানি তাই বখাই মথাই জাখানি 28 November साल मारियो हो तै जापानी हेके तै जापानी ani amakai kini di pasar dofania bukai di masa dofani heke bo di masa ni buah ke to mani Maharaj Gunjan Ramani ko brokabong ni tahi bono hata to makai brokna julu tai sengkong jungka jekom hiện trong cái tác xã học chú và chúng sang đây mà hay con cái nó chú sang phòng chúng ta cái đó cái hasnu giờ Maharaj Govinda Chandra Bormon bini je tam to cái hasnu awal mau ta bosan cái bộ sang cái di masa bulan saju nggak jadi yang kita kau mas sanu je sekarang go cung di masa baik di masa aku buk to mas betul betul to memang Sublai ni amolo se ini di masa bulan sajung ni dia kamu ni sini Sublai Raja ba kok wanji ba sensitivitas ko dilucu mani ini je okra ku isi bokai di masa bulan sajung ni obul ni kate second je koni 11 জন bini tomani 11 জন bini isi tomani ta second bokai Kuki Jugma teman saya. Kuki Jugma kan hino di Masaro dakin sahi. Jadi kau boleh tahu cung sahi tu cung abang jadi cung jari nak kau tu cung. Jadi kau boleh cung tahu hin. Jadi kau boleh saya tu tahu cung abang cung jauh cung muni pun cung mudi sama hai. Jadi Bengali pun cung wansan sama hai. Abang tu mungkin tahu nak kayak di Masaro dakin sahi. Abang kerja di masa Bugras di masa isini kuriwo jasa naik bahkan di kutu okra tai kuki dia tahu temani isi temani ini komite indigenous sampai ini bersama berarti borong bisa tuh nih mereka anu kau tahu ini jadu ni jauh tahu tahun mulai ditahu ang saya sakable jora kaiso cung dignai kami thomia sepuluh kok dignai borok karena cung tahu andol makai ja ang cung andol makai dia siap play tahu play ignai borok makan naik kau borok ma frung naik busa di cung andol makai ja borok yang auto lain gua tak mungkin usuk tahu kuliah tahu tak lain tahu play industri level tahu tak lain sini cerai dogo sini sungai botol dogo kanoi cumoi
lunago thanglayo kolijo thanglayo abo chung joto pachin taw sakung sabu gutumu joto jalan taw digani taw kate kita jatni krise chunga ka jatni kumhaw itu jatni kumhaw itu bini je tabuk jorate kok Tripurani kok tuma asukna only kok tuma nanya bagai cuy winai tungli cini kok nini kok jotani kok Tripura.